عليكم ورحمة الله وبركاته. إلى حضرة النبي المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم وإلى جميع حبيب المرسلين والملائكة المقربين وسبق والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم إلى يوم الدين وإلى أرواح مشايخنا ومشايخ سيدنا وأستاذ سيدنا وغيرنا جميعا المسلمين والأمهات الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب فاتحة. أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. إياك نعبد وإياك نستعين الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. صلى الله على سيدنا محمد نبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم إني استودعتك ما علمتني فلقني به إذا نسيته وارده علي عند حاجتي إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. Nomor 14 sebelah kanan juz 2. Rubbama ruziqal karamata. Terkadang ada cekeen pasera. Ya ada budi fa'ilah. Rubbama ruziqa kadang-kadang ada cekeen parengin al karamata kekeramatan bisa melakukan hal keluar dari adat ail amra tegasa perkara al khariqah sinolayani lil adat tidak adat. Man pasera orang ini kan yang fa'ilah. Man pasara orang lam takmul setak sempurna lahu kaliman al istiqomah itu pada pakai istiqomahan. Jadi kadang-kadang orang keistiqomahan kita gena, baju tak gena, ibadah tak gena, akidah tak gena, tingkah laku tak gena, akhlak tak gena, tapi bi Allah ibaratnya kekeramatan. Hal ini sangat membahayakan sebersangkutan. Memangnya kekeramatan perlu diminta, tidak perlu dicari, tidak perlu, tak perlu. Kekeramatan tak perlu nikah. Karena hakikat karamat nikah istiqomah. Al karamatu ainul istiqomah. Ainul istiqomati al karamah. Al karamatu ainul istiqomah. Jadi muntara keramat kan istiqomah ini kapan? Soal keramat khusus. Soal sampai entar Allah Taala. Ini kan nafsu. Bagian nafsu. Tara baca pola dalam. Dalam sepenuh dalam kita mari. Coba halaman 14 nang dalam. Okey. Wakila li Abi Muhammad al-Murta'is radhiyallahu an. Murta'is ni Abi Muhammad yang kata masuk arif billah min al-mutasawwifin al-muta'ammiqin fi ilmil at-tasawwuf. Pakai kila ni kala. Sebelah kanan belakang baba. Wakila baca wakil Abi Muhammad al-Murta'is radhiyallahu anhu inna fulanan yamshi 'ala al-ma'. Jadi beda orang motor kasih Muhammad ganto sang kuna fulan yamshi pada bisa jalan 'ala al-ma' ya tas'ain. Ini kan kekeramat ke? Hal-hal saya luar dari biasa. Bisa jalan nyai tanpa alat. Tak nyelam. Faqala mengkajabu Abi Muhammad al-Murta'is indi man makkanahu Allahu min makhalafati hawahu
fahuwa a'zamu minal masyi 'alal ma' wal hawa. Indi panikan kaula man tiring orang makkanahu se makuat man Allahu basir Allah mim mukhalafati hawahu dari nentang pangalebu man. Fahuwa makatin man a'zamu panika lebih afdal lebih agung minal masjid yang pengajalan alal ma' atas aing wal hawa ban bengabeng. Seperti jawaban ini kan. Begitu itu bagi katakan bulan di kancek ya bisa ajalan atas aing tanpa alat. Enggak betul apa? Pada bos ini kan. Neng gula neng compok jak mungkua ni kepada orang sebisa perang bernafsona sebisa nentang nafsona nika mungkula nika lebih afdal lebih agung timbang orang sebisa jalan nang tas aing ban bengabang niki wa qala Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu lau anna rajulan saking saungkeun areng laki basato panika ngampar musallahu de pasolatna rajulan katakan sejadan kelu alal ma yatasaing wa tarabba ban asela rajulan asela bengabang ngampar sejadan apa asela bengabang enggak ya tak usah pakai namanya nyaman tak usah pakai alat asela bengabang ketina apa wa tarabba ban asela rajulan fil hawa nang bengabang fala tautarru bihi maka cek tertepo sampean kepi bihi kalaban rajulan sebisa asela nang bengabang ini cek tertepo sampean ialah sangku wali hatta tanzuru sampai ningal sampean kepi kaifa tajidunahu katipana panemu sampean kepi rajulan fil amri dalam melapaki perintah dalam masyarakat saja cak turan lihat di sisi syariat mun syariat segala normal melakukan syariat seperti sesasi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam wan nahyi bacakeun larangan tak ngalakoni maksiat pun semacam empon kita salut jadi jak maturana mun kita ningali orang sebisa melakukan hal-hal luar biasa manggateku dari dua sisi ini kan dari segi perintah ngalakoni punten dari cekak-cekaan alangkan punten mun dua sisi ini kamu tepat saya saja syariat salut sampean tapi mun dia kata tepat empon sampean kita terkecoh sampean jadi ini kau kon aja pun Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu fala tautarru bihi ini kan pesan beliau maka jak tertepo sampean kepibi kalaban rajulan basata musallahu hatta tanzuru sampai ningali sampean kaifa tajiduna katina penemu sampean dak rajulan fil amri dalam mengerti perintah wa nahyi ban ajawi cekan wakila wakilahu da Abu Yazid Al-Bustami inna fulanan saungkuna fulan yuqalu panika tebuaki innahu panapa saungkuna fulan yamurru panika lebat fulan fi lailatin dalam setong dalam semalam ila Makkah ada Makkah dari jarak jauh semalam ajalan bisa dapat bahkan bahasa saya sedetik dapat ijabaki da Abu Bustami faqala maka Abu Yazid Al-Bustami as-syaitanu yamarru fi lahdatin minal masyriq ila al-maghrib as-syaitanu tini setan yamarru paning kalebat setan fi lahdatin dalam sekejap minal masyriq dari timur ila al-maghrib sampai ke barat sekejap hebatan setan tapi setan esen neraka kita ini kayak orang kini orang yang kadang banyak tertipu banyak terjebak terseret ke hal-hal yang aneh kan setan ini sekejap berat timur dapat tidak tahu usah warga teknik penting ini kita usah banyak kadang orang yang mirip aswajud dalam semalam mirip terang berah pura pintar ngapur wa huwa fi la'natillah halatini setan panakan laknat Allah maka bisa jalan sekejap mata dari barat ke timur seketuban bisa dapat pakun setan nikah tak lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Benar sen surga tapi sen neraka.
Wakila man syabakila huda Abu Yazid al-Bustami, inna fulanan yamshi 'alal ma. Sangkuna fulan yamshi pada kebiasaan fulan yatasaing. Abu Yazid itu termasuk minal awliya al-mu'tabarin. Jadi termasuk golongan para wali diperhitungkan oleh para awliya selain. Abu Yazid al-Bustami ini masyhur kewaliannya sudah. Faqala maka Abu Yazid al-hitanu fil ma, ini banyak-banyak cukup. Hitan jamak khutun, hitan jamak paneka nang aing. Paneka rakun apa nyaman? Paneka rakun ajarannya aing tapi roh mana nang aing. Kamu hebat. Dan pengajaran soalnya aing nang aing. Hebat dan cukup. Tak terima nang aing makan jenuh dia nang aing. Hanya apa tak masuk aing. Mungkin sampai nanya bukan ke masuk aing. Cukup masyaallah. Hebat cukup ni kan. Jadi kehebatan cukup. Mumpun lah cak sehari kan. Cuma lah ibadah ke Allah wis jauh larangan lah. Tarak perintah mumpun. Tahun sami tadi kan ini kata. Nafsu kafi kan kawan. Nafsu kafi. Pun. Wat-tayr fil hawa. Wat-tayr ban manu. Wat-tayru fil hawa. Wat-tayru ban manu. Assalamualaikum. Marhaban. Wat-tayru ban manu fil hawa nang bengabang. Bengabang jabu min zalika. Panika lebih keketoni min zalik. Jabu min zalika. Panika lebih keketoni min zalika. Tempo enggak disa rajulan yamsi bila fulanan yamsi bila. Lebih hebatan manu ngeper ngale koncong kajuan bisa tak potong enggak ada mungkin kan. Kenapa nak cari? Wa qala al-Junayd, Abu Junayd radhiyallahu anhu, hijabu qulubil khassati al-mukhtassati bi ru'yatin ni'ami. Hijabu qulubil khassati dengan banyak-banyak hati orang-orang si khusus. Al-mukhtassati paringi keistimewaan. Khusus paringi kekhususan bi ru'yatin ni'ami. Kalaban ningali banyak-banyak nikmat. Buat taradzuzi ban amat nikmat. Bil ata'i kalaban papareng. Wasukuni ban tentram. Ilal karamat dak banyak-banyak karamat. Hijabu qulubil khasatul mukhtasati bi ru'yatin ni'ami panika kalaban mandang banyak-banyak nikmat. Bi ru'yati khabara. Jadi artinya pada orang ni keban Allah Taala beri keistimewaan luar biasa dari kemakrifatan ketika abang nikah mandang nikmat nikah mandang nikmat kebaik okoran kemudian paparing bententram dek karomat saya keteruan nikah masuk hijab anillah subhanahu wa ta'ala. Itu yang Allah Ta'ala lah beri ketong kebulan, beri makrifatan kepada Allah, kewilayaan paparing pasti bergelutan berni'am ben paparing termasuk karamatan jika termasuk hijab dengan tak depak ke Allah bahasanya burung sudah apa bahasanya idealnya lupa ki nikmat kelak cuma pun sokoren kita tak terlalu berpijak kepada nikmat yang beri Allah Subhanahu wa taala. Tuan ngaleka matan boleh. Maka sarana fala yanbawi lil murid terus ni. Fala yanbawi maka tak pantas lil murid kandik murid ayyataniya biha. Pana pamarwaki murid biha kalaban al karomat. Tak patut murid nikah mentingaki karomat. Abirit ro keramat. Abirit ro bunga orang. Keramatan kula benar orang. Kula pun disabak kerabung ben bilis. Tangki kan? Banyak orang birit terus kerabung orang ni. Mi birit sampai terus kerabung orang. Orang mana kerabung kapi ke kula. Sorry. Wa yautar wa
falani ayatani wa yutarban tertepo pasal murid biduriha kalaban nampang karamat. Biduriha kalaban nampang karamat ala yadihi atas tanang murid. Liannaha karena saungkuna karamat. Ina idin alakana ya'tani biha wa yutarra biha. Ina idin alakana ya'tani biha wa yutarra biha. Rubama panika kadang-kadang kanat bada panapaya sekaramat ma'unatan panika ma'unat. Ma'unat ini kan sekedar pemberian. Benih kalaban tujuan islah untuk saya beri benih. Awis sitrajan otabas solaken takut kengi solak mah. La karamatan benih karamat. Tidak ada mas menikah cek sehari kenikah cek sehari. Jadi saya ibadah, kafe, saya doa semuanya cek sehari kenikah ada 0 di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala 0 besar. Oke. Karena kadang-kadang ada orang yang tidak menyan kiai, udah nyuon biritan kiai sebisa ikorobong goreng. Beda Pak melihat ini, nyuon biritan sebisa ikorobong goreng. Muntara korobong goreng gampang lah Pak, kosak kan, dong apa keluar, ya deh, nggak ngerobong gitu. Kayak di kaman datang kepi, baik lawan maupun kawan datang kepi, mulai keluar di kantong, berobong nih kan. Lebih bahan nangtin pasar, tak keluar kepi yang pasar lagi, berobong. Oke. Jadi tidak ada mah, kita tahu sehari kayaknya mah, lalu nunduk ibadah ke Allah. La nyala kalau nyala kau orang pon ni kan orang nikah sebenarnya apa tu ulah anu ke terobiritan mun petang malta abban malta balik petang sudah buka sampingnya ngelaban atrek apa petang tak malta agar dokun lagi Pak. Qala fal karamatul haqiqiyatu maka tining kekaramatan sebangsa hakikat seseorang. Napa? Hiyal kahiya kamalul istiqamah. Paneka tining karamatul haqiqiyah kamalul istiqamah ti paneka sampurna keistiqomaan. Keistiqomana sampurna. Imana sampurna tak laku beri. Istiqomah imana tak laku beri. Sore-sore iman. Pula tak patah iman. Kulaku iman tompona lagi malam lah apa karena pada serangan fajar masa. Ani kah dharma apa istiqomah tanpa dipengaruhi kanan kiri apa baik itu merupakan material maupun apa nggih. Kamalul istiqomah tibaneka sampurna keistiqomahan wa marjuha tining okorna kamalul istiqomah atau al karamatul haqiqiyah ila amrain paneka bali dak dua perkara. Pada dua perkara dia orang bisa ngelakonin, nikah maka orang gelak berarti keistiqomahannya sempurna. Napa setong? Sihhatul imani billah, asana iman da Allah Subhanahu Wa Taala. Asana iman da Allah nikah tak usah tak apa bengkuan mah, tak apa bengkuan. Beriki mapai bakun iman nikah tak apa. Tidak sampai iman kelak nikah bisa dipengaruhi alam sekitarnya. Nikahnya mana sihatul iman. Jadi pun iman kalau sampai nikah bisa pengaruhi alam sekitarnya, nikah berarti iman sampai kita sah. Ini kalau sampai kita utuh. Oke, ngadep ke penguasa, wah iman lain. Ngadep ke orang soki, iman lain. Ngadep ke orang fakir, iman lain. Ngadep ke pejabat, iman lain. Ngadep ke orang apa namanya musuh pak kun ni kaca apa. Maka bi kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam berdoa orang matu doa kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah dullani ala amalin yudkhiluni aljannata. Tutua kita kula ya Rasul setong amalan si bisa masuk akidah kula ke surga. Kanjeng Nabi simple jawabannya. Qul amantu billah tsumma istaqim. Dan kula Rasulullah tutua ki amalan si bisa masuk akidah kula ke surga. Kanjeng Nabi ada bu
Qul amantu billah tsumma istaqim. Katakan amantu billah, kau iman ke Allah, mari kita tsumma istaqim, pas istiqamah iman. Pas istiqamah. Artinya tak dapat dipengaruhi apa-apa iman. Tak dapat dipengaruhi jabatan, harta, tahta, wanita, situasi sekitarnya, tidak dapat tetap istiqamah. Sebenarnya orang kan bisa dipengaruhi kan sebenarnya. Oke. Jadi iman ini kadang-kadang bukan hanya dipengaruhi, tapi iman dan akidahnya dijual. Ya. Sebagaimana hadis Rasulullah SAW, badiru bil a'malis shalihat, cepetan tapi orang Islam sahabat ngelakonin amal saleh. Kenapa? Fa innahu satakunu fitanun fa innaka qita'il lailil mudlim. Karena bakal datang fitnah semenimpa kita umat Islam nikah seperti potongan-potongan malam saya menggelapkan dari raja fitnah billah. Yusbihu al-mu'minu yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran. Kulakku orang ini mukmin wa yumsi kafiran, malam nak kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran, malam iman, kulakku kafir. Yabi'una dinahu bi'aradin minad dunya qalilin. Ajual mereka ajual agama kalaban barang-barang bentuknya sekoni. Ya, jika mungkin ada Pak. Jadi banyak orang Islam nikah ajual akidah. Satu contoh mana pada orang pusat dan di jabatan tinggi Pak ngucap beri kisah mungkin viral harus dikapi. Saya kalau berdoa itu pakai bahasa Indonesia, tidak pakai bahasa Arab. Dari bacing gareng Arab, dari bacing ke bahasa Arab, ngakunya aku Islam. Alasannya apa? Karena Tuhan bukan orang Arab, subhanallah. Karena Tuhan bukan orang Arab. Ini kan ngina Allah disamakan dengan makhluk. Subhanallah. Ini terlalu kurang ajar orang yang seperti ini. Saya tidak menyebut namanya, tapi orang yang punya jabatan tinggi yang ngomong seperti itu. Mungkin teman-teman sudah dengar semua, itu viral sudah. Kami MUI Sampang sangat mengecam dan sangat tidak setuju pada pernyataan seperti itu. Ini sudah melecehkan Allah, bukan hanya melecehkan Rasulullah, bukan hanya melecehkan ulama, tapi langsung Allah dilecehkan, disamakan dengan manusia. Berdoa bukan dengan bahasa Arab, dengan bahasa Indonesia, karena Tuhan bukan orang Arab. Inna lillahi wa inna raji'un. Mestinya menanglah, diam, jangan sampai ngomong agama kalau tidak punya kapasitas dalam agama. Naudzubillah. Makanya kami MUI sangat mengecam terhadap pernyataan itu. Dan ini segera dan perlu diseret ke ranah hukum kalau perlu. Ya, makanya hati-hati. Terus, wa marji'uha ila amal ila sihatil iman, dasana iman. Jadi mengakibat benesa iman ni ka purdo iman ni ka. Iya mana pur? Orang yang siapa tanya iya mana purdo perlu ajar pada dia tingkat 3 tentang masalah akidah dan iman ni ka. Nomor 2, wattiba ma ja'a bihi Rasulullah. Ban noro bareng ja asabakta bihi kalaban emat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pasir Rasulullah SAW zahir batin, ya. Bagaimana orang kelaan di kekeramatan, kejunilan, 2 opor nak nikah karo. Mun iya mana bagus, sa akidana saya, kemudian 100% zahir batin atau lampana kajing Nabi, sunnah kajing Nabi, pon salut sampean. Lamun tak sini kam pon. Masih lah bisa ngangkat gunung Semeru. Benih, jauh-jauh pon. Malampir tangka kerudung sikap malampir tong batangka biar tengka setengkaan dari Mathura ke Butemur nung fel bagasa jadi okor lagi itu benih okor bisa nyelam ke tanah ber cakan malampir bisa berpu kaju ko ni tempak berpu nyel teh buat tuh kan goreng sampai
berangkat gunung. Ini termasuk istidraj. Ini tidak sehari pun tak usah nih tuh. Ini tak apa ibadah. Empun kita ada zikir lah karena Allah. Pun jangan juga nikah. Ada arti nikah nol besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Zahir wa batina wa alal murid. Tetapi fal wajib maka ini wajib alal murid atas murid Allah yahrisu illa alaiha. Panika kau tu tak pengeter murid angin alaiha atas al karamatal hakikiyah. Dia karamat hakikiyah kan. Apa? Jadi istiqomah kenika buat. Ka istiqomah kenika. Istiqomah ni kemalarat. Istiqomah ni kemalarat. Mularat sah. Terutama istiqomah fil iman, fil aqaid. Nika pokena akidah ni kepa istiqomah ku. Nomor 2 istiqomah fil af'al. Lakukan apa istiqomah? Coba sampean apa istiqomah. Kok setia ala tenna ajar istiqomah selama 40 hari. Coba latihan istiqomah berjamaah fi awal waktu. Bisa nih kan ya. Bodoh rintakan apa kain harus sengkok istiqomah apa yang fardu berjamaah nang awal waktu. Coba. Gitu. Bisa Pak keluar nih kami. Cuma waktu terus. Bodoh mantan, bodoh rapat, Mungkin ini kasih paling bahaya nih kedua nih kak. Kabar jemaah paling bahaya nih kedua. Wujudul mantan, bodoh mantan. Lomper, jangan bodoh mantan. Bodoh adan ada taerding. Salon pakun amonyi. Sebenarnya gedong pakun. Jelait. Tak kira aja adan nih kan. Gini nanti. Nomor 2 wujudul rapat, wujudul ijtimah rapat. Ijab mau gadung rapat. Baik itu kiai, ulama, ustaz, yang masuk ke masyarakat, pejabat, berada dan tempon lah ijab rapat. Mestinya sebenar bermantan adan ambu keluar berjamaah lokasi ini bersama-sama. Ini kasih benar. Nah, lagi. Mangkana cek salaki Allah Ta'ala mun kemudian Allah menturun banjir, menturun gunung Semeru meletus. Namanya mana gunung Timur ni kenyaman? Gunung tinggi. Lebar rempak lagi. Cek salaki Allah Ta'ala. Kemudian berderapat. Saja bisa berderapat. Sekejap ambu apa yang gua dicemah. Nang lokasi gini. Sandi ujung tadi ujung dia ujung kalau nak berkaki. Badan terus sakit boleh apa? Coba tengok ni kan. Udah apa ni kalau pakun bawa dengan air. Okey lancang bakal sini kan. Mesti kan nyuntuk aki kan. Nyuntuk aki. Mungkin kadang nyeliot apa jam keluar dekat. Mungkin lah. Ni kan. Jadi jangan salah aki mun Allah Taala kemudian laki ni kan mereka cari benar kesalahan Allah Taala ni kalau tak iya je pin. Timon abad ni kata orang ejab benar Allah. Ada apa ni cuma aku tu ejab dek perintah Allah, ejab dek darana Allah jauhin. Cuma kini kau nur kena. Memang kini ada mak. Ada. Cik aku kadang rapat-rapat nang pondok-pondok raja kesakit rapat. Ada kadang tak ejab, ada berjemaah. Betul-betul lahir-lahir kas. Betul. Ni kasih balok, abang ni evaluasi bersama-sama ke depan bagaimana caranya istiqomah fil af'al. Maka kula matur wancun dengan mularat istiqomah fil af'al ni kemelarat. Mun kula dalam sampai ke kenanga sandalannya ke istiqomah. Kenanga sandalannya ke istiqomah. Kenanga teten tak lengan lepak kun istiqomah. Berjemaah anak istiqomah, kenanga sandalan teten istiqomah. Madu istiqomah taratuk ijaga. Istiqomah fil af'al. Nomor 2 istiqomah fil aqwal. Istiqomah dalam jabu. Caca saya. Jadi kadang ngambek nikah caca lain. Ngadi bekasa caca nggak nikah ngadepi orang lain caca lain boleh.
saya banyak longon aja jangan lain. Sia longon. Aja ban sia longon. Ngerti longon sampean. Tebel teh kinga. Lain aja. Mun caca ban setepes lo mana. Mak awak cacanya kutu bakun. Ini kesecek malah ke. Malah ke. Nomor 3 istiqomah fil ahwal dalam penampilan. Dalam penampilan ini cak sampai amba ni kalau norok tengkal aku orang kafir. Una negara Islam ke kotu tetap istiqomah nang tengkal aku orang Islam. Ahwal. Orang kafir antengan, nuru antengan sekali. Kafir abu-abu, coklat, merah, kelir-kelir banyak, semprot sekali nolaki. Nah, mereka pera kalongan, nolak kalongan. Kadang-kadang saya kalong salib. Mungkin apa mungkin? Agak cak ilahwal nih kak, ya cak sampai buang nih kak. Tingkah lako, apa penampilan. Jadi, fil aqaid, fil af'al, fil aqwal, fil ahwal. Ni kak si istiqomah satu aja kopi. Okey. Wala yakunu lahu himmatun illa fil wusul alaiha. Wala yakuna ban qatu ada atau alla yahrisu wala yakuna ban qatu ada lahu kandik marid. Himmatun ban apa himma saja cita-cita illa fil usul angin mendapat ilaiha da karamah al haqiqiyah kasat terjuna. Wa ammal karamatu ana pontini kekaramatan bimakna kharqil adat kalaban amakna nolajana adat fala ibrata maka panika tada rekenan tada bitongan biha kalaban ar karama bimakna kharqil adat ada arten kini kemungku indal muhaqqiqin mungku ulama-ulama si tahqiq ilmu. Pon mari min alamati iqamatil haqqi laka fis syai' panika setengah dari tanda-tanda nempatakin Allah al-haq dzat yani Allah illah itu kasa Allah laka dak sambian fis syai' dalam setong barang kalik tisabi akad ya nyari kasab awit tajridi atau betak kasab iqamatuhu iyyaka fihi panikan tepakin Allah nempatakin Allah iyyaka dak sambian fihi dalam asyai' ay tayassarat asbabuhu laka ay tayassarat kempang asbabuhu pada sebab asyai' laka untuk sampian wa idamatu bana tabaka syai' alaika atas sampian ma husulin nataiji asarang hasil banyak natijah hasil ay thamarati dzalika syai' kekesebuana banyak buana ke hadis syai' keselamatan dini akadnya selamat agama wujudi ribhi ban badana pateh minal kasbi dari kasab kama marra kata barang sekali batma bon ini kan maksudnya nah petandana abak nikah ban Allah le sabak kesetong kenangan ban seterusnya kenangan gelak surat kunin cek tur ngatur Allah jam turan kita tanda yang kita tandana abah ni kalau sahabat Allah kesetong tugas setong lalakon seketu tekun terus cek lengan le di kaya jangan kami ada mungkin ngalle di kaya berarti nikah inhitatun turun drastis derajat inhitat contohnya dua beriktisab bertajrib beriktisab yakni akasab ala kos bagaimana namanya orang. Nomor 2 pada tajrid tak kasab iktisab nggak sampean masalah profesi sampean apa guru umpama dan ini kayak tantan ya sampean ini kan salah cocok ini ke sampean kempang sabab pada tengah nikmat nang guru kaya kempang abah le paling tenang tak gangguan tentram empon letak kuni kaya. So kita sampai anak karena terus main truk, terus main tek, terus ajam, terus anu ini dan itu ada dekat ini. Profesi gurunya teknik, setelah teknik. Kan sampai belok oleh sahabat enggak iya.
cek ngatur Allah pun ngatur sampean ni sahabat nang kaya. Okey. Itu terlalu. Mun Allah Taala lay beri tempat setong orang ni ka seron aku doser. Lah nyaman ni kawan lakon. Gaji penaril bulan lancar. Macam-macam kok seron sampai tu ngado apa ada ni. Ha? Tu kena jobrat. Doser tak sok. Tetek ni doser ni kawan lakon ni enggak apa-apa ni kan. Teku ni puan. Saya tak ganggu kepajang lah nyaman, siapa yang nyaman, yang sarong sabak, yang berapa nyaman ambu apa aja. Wah macam-macam. Terus ini tu ada. Ibadah nak tak kecapok, setong tak kecapok tuan di bodi dah ada pas. Tergantung tapi tergantungan. Okey, ini kan saya maksud nombor satunya. Masalah agama. Apa benar Allah Taala le sahabat ke setong tempat. Katakan salah satu kalau sampai ni kan disabak ke setong lapangan perjuangan. Bila muaraf, bila ada awak, bila ngopeni masyarakat, bila ngopeni jamiah dan semacam kapi. Ni ke macam-macam seneka ada ni kan. Sampai le sabak kan ketekun ni kan puan. Lepas sabar kena ketekun ni. Insya-Allah. Sampai bukti Nabi Allah sabak kan la tentem sampai nang kaya. Cara nak kempanan tentem pasakan kan macam. Dengan saya maksud. Jadi mun berdasarkan dasar pon leri itu benar salah nak kaya pon. Baca lagi alif budi mangga kama letak kunin kaya perjuangan kaya. Boleh kan dengan sambian kaya. Okey. Ni saya maksud dabuna musannif ni kan. Macam kita min alamati iqamatil haqqi ayallahi laka fi syai' kal huwa tajrid iqamatuhu iyyaka fihi. Iqamatuhu iyyaka fihi. Bisa ni kata fi'il tayassuru asbabi laka wa idamatu bisa. Terus man abbara ay takallama fi ulumil qaum wa afadaha lil muridin min bisati insanihi wallahu a'lam. Bukan Abdur. Okey, mana Abdur? Lain kalimah kaya? Lain ano? Lain bersuara. Ingat mungkin ni, kau baru cakap mantan serang yang mantan. Kita petikan pun, jawab pentingan ni kau. Bala je kok tidak apa. Ya? Serang mantan. Karena yang dari meeting ini apa? Pentingan ni kan. Lele termati biar kita tahu. Kala nomor 36. Nomor 36. Pengharap ke Allah Ta'ala, anggota pengajian saja kepada Allah Ta'ala, muntak telah hatam, mentar tada si gugur. Amin. Termasuk Tuan Kulit ini. InsyaAllah. Hatam ke luar ini. Detek ke luar. Jaru ke buruk. Marah kamu ni. Parah lu ngasih lagi. Masuk sampai jaru ke buruk. Ikal tak apa tak jangan tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Qala al-jami'u rahimahullah wa qala dzunubah wa sallallahu sya'nah wa darajat wa ja'ala mislahu ya Allah fi amalihi wa amalihi wa ilmihi fid dunya wal akhirah ila an qala fadilatu man. Ini panika fadilan orang, keutamaan orang. Qala semacam man kalimatin, dak banyak-banyak kalimat doa yakni ya hina yarkabu nalikana lompat man dabbatahu dak kendaraan man. Kimun lambat dabbatahu ni ka kendaraan binatang. Ki mungkin umum mobil, sayar, sepur, bis, kontainer pun pada. Wa kharraja Ahmad bi isnadihi an Ibn Abbas radhiyallahu anhu anna Rasulullah
sangkuna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ardafahu panika agucing Rasulullah sallam huda Ibnu Abbas agucing kaya ni numpak unta Ibnu Abbas ya sahabat nang budina ala dabbatihi ing atase kendaraanna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falamma stawa 'alaiha maka saampuna stabil sepak artinya sepak rapa. Falamma stawa maka saampuna rapa tujuh rapa alaihi rapa sepak tepak salpa 'alaiha atas dabbah kabbara maka takbir Rasulullah pasir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan kali Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa hamida ban muji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salasan kali wa sabbahallaha ban maca tasbih nyutiaki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da Allah salasan kali subhanallah subhanallah wa halala wahidatan ban atahlil yani maca la ilaha illallah sunallah wahidatan sekalian. Mari nikah Rasulullah summastalqa alaihi summastalqa pas akentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alaihi atas dabatihi wa dhahika maka agla kasokan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam summa akbala pas ngadep Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min imri'in yarkabu dabbatahu wa sana'a kama sanatu illa akbarallahu alaihi wa dhahika ilaihi ma min imri'in tada tining setong orang min zaid ma min imri'in tada tining setong orang yarkabu bani kasinumpa basara imri'in dabbatahu da kendaraan imri'in fasona apa ngalakoni imriin kama sanatu akad ya barang sing ngalakoni kaula illa akbalallahu angin ngadep Allahu pasira Allah ilhida imriin fadhahika ilaihi maka kasokan Allah ilaihi da imriin. Ini kah tuan nampak kendaraan sih bicara kentang sampai nak labu menduak sepeda Ada enggak? Enggak mobil tak nak balak tentang kalau bisa. Rasulullah. Pada hingga pas kesokan Allah atas daimbein. Allahu Akbar. Apa kala tuana Allahu Akbar telu kali. Muji Allah telu kali. Tasbih telu kali. La ilaha illallah sekalian. Wa an Uqbah bin Amr radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min rakibin tada tining orang senumpak yakhlu fi masirihi billah senyepeh rakibin fi masirihi dalam perjalanan rakibin billahi kalaban Allah yani pasrah ke Allah adzikir ke Allah ni artinya nyepeh wa pasrah ke Allah adzikir ke Allah dalam kendaraan kelak sambil numpak wa dzakarahu ban adikir rakibin da Allah illa radafahu malakun angin agucing da rakibin malakun basir malaikat ijaga ban malaikat ikawal ban malaikat wala yakhlu bisirin wa nahwihi ban tak nyepeh pasir rakibin bisirin kalaban nyanyian pak numpak sambil nyanyi sambil singen jangan ring lembak wa nahwihi ban sabana sirin illa radaf wa yang guncing dak rakibin syaitanun pasirah pinter setan rahutir bitobarani bisnadin hasani. Jadi cak menturan orang pak numpak minta zikir ke Allah Ta'ala bahkan asingan nyanyi ni kaya torok setan ni kaya cak menturan torok tak torok setan torok malaikat ijaga ban malaikat adik fadilatu man atharad dabbatuhu. Tapi artinya nampak kita ni kan tak peka ke Allah Subhanahu Wa Taala. Baba kendaraan, ngecompok atas kendaraan, turun di kendaraan, tak peka ni ka zikir ke Allah Taala. Karena tuana kendaraan bada, tuana turun di kendaraan bada, tuana safar bada, tuana masuk ke rumah bada, tuana
Dua koroma berdekat. Jadi artinya apa? Mulai dari mulai tedu sampai ngiding boleh, sampai tedu boleh. Abah ni kamu tawasil ke Allah Ta'ala. Asampung terus ke Allah Ta'ala. Jadi ada celah kangku setan ni masuk di tengah-tengah. Thank you. Amin. Allahumma. Amin. Fadilatu man tinibanika fadilan orang asarat terpelecar, tergelincir. Dabbatuhu panapa kendaraan man. Kimun lamba kendaraan ni ka onta, jaran, emar, bigal, lakok sokon terpelecar. Kimun man tian yang tak nampak ni kata kok bana letu, bana kempos, mogok, kini kakak tua. Okay. Faqala maka ngucap bahasa Rahman dak bismillah. Dak bismillah. Nabi Tamim al-Hujaimi amman kana dari orang sebademan ridfan Nabi panika kucing dak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau kana radifan Nabi ya bisa. Qala atabu man kana ridfan Nabi. Kuntu ridfahu ala himarin. Kuntu pada kala ridfahu pada kucing dak Nabi sallallahu alaihi wasallam ala himarin atas himar. Ini nampak himar kedua iban kanjeng Nabi. Fa asarul himar pas terpelecar panapa himar. Himar terpelecar fakultu pas ngocak kaula ta'isa syaitanu. Celaka pasira setan. Setan kebiro mora. Ta'isa syaitan. Celaka setan dia. Jadi Nabi lang te bareng aki. Faqala maka tabuli dak kaula an-nabi basira Nabi sallallahu alaihi wasallam la taqul ta'itas syaitan. Cak ngocak tibin ta'itas syaitan. Celaka pasira setan. Aja. Fa innaka kana sangkuna sampean idza qulta tatkala ngocak sampean dak kalimat ta'itas syaitan dak debu ta'itas syaitan ta'azama fi nafsi. Maka rasa raja rasa agung setan fi nafsihi nang abang setan. Jadi pas setan kelo anafso pasal. Anafso saya aku dak sampean, anafso saya masyarakat sampean. Mun sampean ada buta yang selesai saya. Jadi ada masih bener. Wa qala berngucap setan. Sorok tuhu bi quwwati. Dan setan. Berngucap setan. Sorok tuhu bi quwwati. Sorok tuhu aban tengaki kau ada man kalau bentang kekuatan. Sorok tuhu aban tengaki kau ada man kalau bentang kekuatan kau ada. Awak cong. Mari lam tengaki, mari lam gempur, mari lam ni kaya ancam setan. Mun sampean tak kuat, ni kata sampean bisa jadi celaka. Napa orang kan napa tauhid napa iman nasib penting aja kan sini kegeleng. Napa keluarga nah ini kan. Wa idza qulta bantat kana ngucap sampean bismillah da bismillah. Bahkan terus ka inna lillah ada tasagarat maka kene pasira setan. Budi tasagarat maka kene mengecil ilaihi man nafsuhu panapa abang setan. Kene alawanan sampai ngak lalak kene setan gitu. Kuni baca bismillah sekali. Tasar maka mengecil ilaihi man nafsuhu panapa aban setan hatta yakuna asghara min dzubab sampai berde setan asghara panaka lebih kene min dzubabin tempel lala. Lebih kene dia. Rawahu Ahmadu bi isnadin sahih. Yata kira hadis al-Muhammad kalaban isnad sahih. Wal Hakim bin Hakim waqal sahih isnad. Ketika hadis ni sahih. Lakoin kini kah? Tertarulah napa sampean ni kah numpak kendaraan mobil, sepeda, pada kini kekentena hewan celamba. Tua napa ada? Nabil Mali an Abi radhiyallahu anhu qala kuntu ba'da qawla radifan Nabi panika aku tinggal Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fa athara ba'iruna fa'atara mangka terbelecar ba'iruna panapa onta kaula fakultu maka ngucap kaula ta'ita syaitan celaka setan faqala li maka dabu li dak kaula Nabi basir Nabi sallallahu alaihi wasallam
la takul ta'isa syaitan. Cak ngucap sampean dak kalimat jabu ta'isa syaitan. Ta'oleh fa innahu karana sangkuna setan ya'dhumu panika tetiraja panapa setan. Hatta yasiru sampai teti setan mislal bait panika sepadana Roma. Nah, setan. Sampai monggut ngak kantor nih. Kalau keng nyaman tekuk leer sampean. Kotaki. Dia nak sekolah ni. Nak kantor ni kan. Ya Allah. Hatta yasira mislal baiti wa yaqul man ngucap setan bi quwwati kalau bentang kekuatan. Awas kau ya. Ini kan jangan setan. Walakin banta tapena kul ngucap sampean bismillah dak dabu bismillah. Fa innahu maka sangkuna setan ketika sampean ngucap bismillah yasgharu sagara yasghuru panika kene pasir setan. Sagara yasghuru panika kene setan hatta yasiru sampai teti pasir setan misla dzubabi panika sepadan lala. Rawahun Nasa'i wal Hakimu wa qala Abu Hakim sahihul isnadi. Qala fadilatu man nazala manzilan. Kan benda tuan nak kapi. Ada barang saya ada zikir mau kanjeng Nabi. Sekulinah senangan-nengah bala zikir kapi. Ada kare. Artinya apa? Apa kau tu sampung terus ke Allah Subhanahu wa taala kalau berzikir-zikir. Tahu di kipas coba oni. Mati lampu. Jika itu kau sangat mesti. Beritat Mansur Rantang. Oh, ini kenyamanan istiqomah. Kau sangat gitu. Istiqomah mati. Fadilatu makana asa ujang gula mo ni. Fadilatu man tinin banika fadilah orang bani ketang. Nazala manzilan si ambu pasirman singgah sokoman manzilan dak sebuah tempat. Matamoy masalan. Kesetong orang berdetuan nama tamu kesetong daerah singgah na setong daerah masalah berdetuan nama meletik sengak kala bentek tancak olar ni meletik sengak kala soko dua ki berdetuan ni berdezikir faqala maka ngucaman hadhil kalimat dak panika kalimat an khawlata binti hakimin radhiyallahu anha qalat adabu haula sami'tu Rasulullah miran qaula Rasulullah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da adabu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man nazala manzilan man safareng nazala si ambu alengki basirman manzilana setong tempat thumma qala pas ngucapnya seman a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. A'udzu nyu'un raksa kaula kalaban kalimat-kalimat Allah at-tammati si sampurna min syarri ma nyu'un raksa kaula dari coba na barang khalaqa siapa di pasir Allah napa imbalannya lam yadurrahu syai'un lam yadurrahu maka tak bakal bahaya akidah man syai'un pana pasetong-setong hatta yartahila sampai budal berangkat mimman zilati dzalik mimman zilihi dari teman-teman dzalika sekak disa wa muslimun artinya tak sangat kalah maka berdua kalah nyeting tak kira nyengah maka nyengah tak kira mati ya ada kan lama hari kala berdua orang adua nikah sebenarnya pas sangat kalah setong tempo tak mati malah sampai sangat tolong kali tak rasa nak ni kan tua manti ni kan a'udzu bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq mala Azkarun Nawawi doa nikah ban sejenis nikah isabana Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu seteja ahlina sura maca sura maos nak kana sikike ni tak mampu maca bi Abdullah bin Umar nikah toles kalimat nikah toles kai buntu ke becimat di kalongan dikatakan masuk dalil dari ahli sunnah wal jamaah kenging apa disimat dengan catatan simat kita termasuk debu-debu saya tak melanggar syariat
tak mengandung kesirikan. Dengan kata lain, doa itu ada dua. Doaun maqul, doa yang diucapkan dengan mulut. Allahumma Allahumma itu. Yang kedua, doaun maktubun. Doa saya tulis dan dibawa. Barokah. Okey. Ini pas kafi sirik enggak. Jadi betul memang ada kesirikan yang orang pakai simat itu apabila simatnya itu mengandung kesirikan dan kemudian orang itu iktimatnya ke simat, tidak iktimat ke Allah, itu syirik. Ini kan hanya tabarruk saja. Tabarruk itu boleh dengan catatan orang itu hanya untuk asbab saja. Asbab. Tapi hakikat itu ke Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya kita tabarruk kata dia bertawassul. Dari apa yang ada di kita. Qala rahimahullah taala wa an Abdullah bin Busrin radhiyallahu anhu qala kharajtu min Himsa, keluar dari Himsa. Himsa ni yang mana daerah? Nang Khurasan, tak kalian tak nang Irak. Fa'awani al-lailu ilal baqi'ati. Fa'awani maka melindungi dak kaula, yani menyapok dak kaula al-lailu pada malam, yakni kemalaman. Alindungi dak kaula pada malam ilal baqi'ati sampai baqi'ah. Fahadarani min ahli al-ardi. Fahadarani min ahli al-ardi. Maka hadir dak kaula min ahli al-ardi, apa dari ahli bumi. Ahli bumi apa? Ini makhluk-makhluk semenakutkan datang dak beliau. Terus faqaratu hadhil ayat, maka maca kaula hadhil ayata dak panika ayat. Hadhil ayata dak panika ayat. Napa ayatnya? Min al-A'raf, dari surat A'raf. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyamin thumma istawa 'alal 'arsy yughshil laila an-nahara yatlubuhu hasithan wasyamsa wal qamara wan nujum wasyamsu wal qamaru wan nujumu musakharatun bi amrihi ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Inna rabbakum sangkuna pangeran sampeyan kapi Allahu panika Allah. Allazi khalaqa si'abati Allah as-samawati dak banyak-banyak langit. Wal ardi wal arda ban bumi. Wal arda ban bumi. Zaman berapa? Fi 6 ayyam, dalam 6 banyak-banyak hari. Dalam 6 banyak-banyak hari. Tsumma stawa al-'arsy. Yusil laila, punca makna kenika. Summa sana tahu sama maknain. Yusil laila, notopen dak malam, an-naharu apa siang. Siang notopen malam. Malam bisa ngilang api siang. Yatlubuhu halai nyupre. Panapa lail dak nahar hasisan halai cepat. Wasyamsu tining are. Wal qamaru ban bulan, wan nujumu ban bintang-bintang, musakharatun panika pada panutot setuju. Bi amrihi kelaban perintah Allah. Are bi Allah panutot maka kula kampian. Are ni keketekan. Kepada kiai nyoon. Ya Allah tak langkong laku. Are pematuaki di timur. Beda mak Mansur. Kau nyoon sampean ke? Tak langkong ya Allah laku hari mamatuaki di timur. Pateraki ya Allah. Pas pacompet ke baru. Ada nih. Gula kita mangki ulama nyoon ngani. Tapi bukti nah, hari istiqomah. Nutot ke baban.
Pan kula tadi demo jompat kepada terus tak ada kiamat. Musakharat ni kanya. Masa bulan wal qamar ban bulan notot. Notot. Tuan malam bulan notot keluar. Nirain dah kita. Ada ulama kiai masyarakat nyon, ya Allah, laki malam bulan bermentuaki. Dia sampai tak keluar. Notot masuk bintang-bintang satu aja. Napa kapine ke bi amrihi kalau perintah Allah? Tujuan apa? Limaslahatil khalqi, untuk kemaslahatan mah. Konsekuensinya apa? Ya apa kau tak syukur nih kepada nikmat sekali kali. Ya sampai kita tak syukur. Sering apa nih kadang lah orang melolo. Sebab tak lebih syukur. Kan nyukur nikmat aret tok nih kaban bulan nih kebenaran betul nih kalau tak mampu kita. Tak sebanding kaban nikmat sebab ini kesyukur kita. Nah boleh kisah ini. Bulan arepan bulan bintang barang ni sebab boleh tak mampu. Syukur nak abang ni tak sebanding, tak bisa. Ala lahul khalq wal amr. Ala ingat-ingat lahu pada kekandi Allah al khalqu tining penciptaan wal amr ban perintah. Cuma Allah bisa kebaik. Sebisa kebaik makhluk sini ini kau cuma Allah. Tabarakallah, maha banyak kebagusannya Allah besar Allah. Maha banyak kesayangannya, tabaraka maha banyak kesayangannya. Maha banyak kebagusannya Allah besar Allah Rabbul Alamin. Saya mengiranin orang alam kafir. Kapan Abdullah bin Busrin maus kalimat panika, faqala maka ngucap ba'duhum pasir sebagian ahli al-ardi, jadi makhluk-makhluk hebat-hebat makhluk halus kala libat din dak sebagian. Ngucap apa kau? Uhrusu al-ana hatta yusbiha. Ajaga sampean kapi. Uhrusu ajaga sampean kapi. Dak seranya kala Abdullah ibni Busrin al-ana semangkin hatta yusbiha sampai mancing sopu pasir Abdullah ibnu Busrin. Falamma asbahtu maka sampun kulaku kaula mancing sopu kaula raqibtu dabbati mangka numpak kaula dabbati dak kendaraan kaula. Rawahu Tabarani bi isnadin hasanin. Fadilatu man ra'a mubtalan fi dinihi aw malihi aw jasadihi faqala haula'il kalimat. Fadilatu man tinin panika fadilan orang ra'a siningal man mubtalan de orang se iuji de orang se coba fi dinihi yang dalam agama. Jadi mursal masalah masakat nyabu judi masalan agama rosak aw malihi atau nang tunyana musibah masalan aw jasadihi atau nang batana mubtalan fi dinihi nang agama mubtalan aw mali atau tunyana mubtalan aw jasadihi atau batana mubtalan. Ini penyakit masalan penyakit judam atau penyakit lain masalan faqala maka ngucap pasara man lain kalimat dak panika kalimat. Jadi cak maturan ni ketuana orang se agama ngatela orang agama tak saya. Tuana orang ngatela orang tunyana banlah barang musibah. Tamperaan masalah. Ngatela orang sebutan kelak barang penyakit masalah. Faqala sebenarnya doa. An Umar wa Abi Hurairah radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man ra'a sahiba bala'in, man ra'a sapa orang seringal iman, da orang se andi bala, da orang se terkena bala, faqala maka ngucap man alhamdulillahilladzi afani mimma ibtalaka bihi wa faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila lam yusibhu dzalikal bala'u. Faqala maka ngucap man dak kalimat alhamdulillah tini sadaja poci lillahi panika ka aku nga Allah alladzi afani si ampun maslamet Allah dak kaula
Maselamat Allah dak kau memang dari barang ibtalaka senyupa siapa yang bala Allah dak ajunan dak sampian memang dari barang ibtalaka siapa yang bala Allah dak sampian kalaban ma wa faddalani ban mutama Allah dak kaulah ala kathirin atas orang banyak memang dari orang khalaqa siapa di Allah tafdilan kalaban ngutama akiwanku napa timbal balinya lam yusibhu maka tak bakal mere tak bakal menimpa deman zalikal bala'u pana bakal disabala wa Tirmidzi jadi akhir hadis dari Tirmidzi wa qala bana Abu Tirmidzi hadisun hasanun panika hadis hasan. Qala fadilatu man alamahu syai'un min jasadihi faqala hadhihi al-kalimat. Ketika yana kai kibul kai tu ana orang nak orang si tepani belai ban bala. Di bani abang ni kana yang ngatela was dengan ni benda tua nak. Seperti malai abang ni ka sampung ke Allah Subhanahu wa taala. Di kerana napa saya katela abang jika bisa terjadi sambungan ke Allah. Ini keintinya tuan ni kawan. Konsekuensinya pun putusna Allah dan Rasulullah kerana panapa saus saya tengali apa baik saya bagus cuba tak saya belai malapetaka setetia sebab penyambung apa ke Allah. Ini keintinya rasa. Okey. Tengah telak nawa saus. Barang saya tengah lihat abak, jika sebisa sebab tetina nyambung abak ke Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya. Benih pasti sebab abak jauh ke Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam lingkup keluarga, ngatilah keluarga kena musibah, keluarga TV. Setia keluarga semuanya setia tambah dekat abak ke Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Fadilatu man tining panika fadilana orang alamahu senyake deman senyake hu deman sayun panapa setong-setong min jasadihi dari jasad teman. Jadi pada barang sebiasanya berbesakit ke aban nambatan. Pada penyakit kencing manis, kenapa penyakit asam urat, kenapa penyakit sakit tengah, panapa ni kepada tua na cek kunya keraki obat melolo. Cuma kadang apa atua untuk penyakit ni tak istiqomah. Atua sekalian lambo bah minta beres. Atua sekalian dekik malam mungkin ngeding tua na. Atua dekik sekalian ting malam. Tak beres lambo terus kelpai. Nah ni pegala obat, mana obat kan istiqomah yo ta. Muncul ngak ni sekalian balen saya tu. Mari ni kalau ting ini kemana? Keyakinan ini kalau apa sih lemah. Padahal sebelum najang Nabi ni kan wajib bener, wajib abak bener lagi, bukan wajib ayakin ayakin lagi. Tapi kan abak ni kan dhaful yakin, lemah keyakinan kita tak ngefek badan namu ni tak ngefek. Bah ngada akidok, Yakin. Okey. Anas bin Abil As radhiyallahu anhu syaka sangkuna Utsman syaka ila Rasulullah wajan panika matulaki Utsman melaporkan Utsman ila Rasulillah da Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajaan da sakit yajiduhu senemu Utsman da wajaan fi jasadihi nang jasad Utsman mundu aslama kabit masuk Islam pasir Utsman. Rasulullah kula mulai masuk Islam. Betul kita ni sakit tak kelembar Rasulullah. Siapa Utsman? Rasulullah langsung respon. Faqala lahu man katabu lahu Utsman Rasulullah fasala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Benar Rasulullah nyuruh ngalak obat, nyuruh ngalak nunsere, nyuruh ngalak ini intan. Tapi Rasulullah ni beri doa. Dok yadaka alal ladzi ya'lamu min jasadika. Dok nyaba sampian. Yadaka da tanang sampian. Alal ladzi atas engkau tak
atas barang yang engkau tak. Ya'lamu sesake alladhi min jasadika nyatana dari jasad sampean. Bani kura sahabat tok tuain pas wa kul ban ngocak sampean. Bismillah dak bismillah salasan 3 kali. Salasan aja ber cara ke ba ni kan sakit. Bismillah salasan bismillah salasan bismillah salasan. Coba aja tak subir. Okey. Bismillah salasan bismillah salasan. Salasan aja baca. Bismillah terus kan ya mak. Bismillah 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 wa kul ban ngucap boleh sampai berbismillah sab'a marrat 7 kali. Napa? A'udzu bi izzatillahi wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Pandak tu nama. Bismillah bismillah bismillah. A'udzu bi izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Okey. Da yadaka 'ala alladhi ya'lamu. Sahabat ke dia masih sakit. Kita cakap sekali kan mak. Mahlan tu minta berus, libeli. Kalau yang kasih tahu dia kosek sekalian dah tahu tak cuma. Libeli kosek. Baru lagi. Aki lapat cuma. Cocok aki ke Fir'aun. Terus ni kan. Maknanya a'udzu yon raksa kaula bi'izzatillah kalaban kamul jannah Allah wa qudratihi ban kakobasan Allah min syarri ma dari cuba na barang ajidu se nemu kaula wa uhadhiru ban kobater kaula wa uhadhiru ban kobater kaula rawahu muslimun jadi akidah hadis sahih Imam Muslim wa Abu Dawud wa Tirmidzi wa zada ban nambai Tirmidzi qala Abu Basir Utsman fa fa'altu dzalika maka ngalakukan kala dzalika dak hadis doa fa adhaballahu maka ngilangake Allah ma ada barang kana sebada ma bi panikan engkau falam azal amuru biha ahli wa ghairahum. Falam azal maka tak buambu senantiasa kaula amuru panika merintah kaula biha kalaban kalimat kalabat doa sakit burwa ahli dak keluarga kaula wa ghairahum banda laina ahli. Jadi ga keluargana pada surah at-nikah. Okey. Aku baca bismillah. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah min syarri ma ajidu. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Balaki. Allah bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Bila aku sakit ni kan. Itu lebih gula elang pun ni. Sendiri kan. Bismillah, bismillah, bismillah. Allahumma inni a'udzu bi'izzatillah wa qudratihi min syarri ma ajidu wa uhadhiru. Sakit kiki tekuk kan tu ni kan. Tak cek sekalian. Sekalian tak boleh sampai beres. Okey. Apa lagi kaya baca lagi. Wan wallahu a'lam bissawab wa ana al-mujab wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam ala sayyidina Muhammadin nabiyil amin wa ala alihi wa ajma'in. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin salatan taftahu biha al-qulub وتكشف بها عن كل الهموم والهموم والكروب وتيسر بها عن كل الأمور والصعوب وتفتح بها كل العلوم والفهوم والمعارف برحمتك يا الله يا كريم يا وهاب. اللهم علمنا علما نفقه به أوامرك ونواهيك وارزقنا فهما نعلم به كيف نناجيك وارزقنا فهم النبيين
وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالصحة والعافية برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأدخلنا الجنة مع الأبرار واحشرنا في زمرة الأبرار وأحينا حياة الأبرار برحمتك يا عزيز يا غفار. صلى الله على سيدنا محمد النبي المختار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله بحرمة الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian yang bisa saya sampaikan dalam ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.